Palabra. ¿Y a cuál libro estamos estudiando? Romanos. Hoy vamos a estar en Romanos, pero no va a estar predicando expositivamente de Romanos. So I'll be preaching from Romans, but not an exposition like we have been doing through the book of Romans. Y la razón es porque estamos celebrando lo que varios celebraron el domingo pasado. Es el último domingo de octubre, que se celebra el domingo de la Reforma. Pero como celebramos ayer, el día primero, con el compañerismo, hoy quería predicar sobre la Reforma, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. So, since we celebrated yesterday the Reformation Day with the fellowship, today I'm going to preach over the Reformation, right? So, so my goal today is to preach on really what's known as Reformed theology, but just more specific on the tulip, right? And I know a lot of pastors preached these past couple of Sundays on the five solas, and I was going to do the same thing, but I feel like the congregation are very familiar with the five solas, but I don't think everyone's familiar with the tulip or let's say the five tulip, and so that's why I want to focus on that today. So mi plan era de predicar las cinco solas, pero creo que la mayoría de la iglesia tenemos un buen entendimiento de las cinco solas, ¿verdad? Y quería enfocarme entonces en los cinco tulips, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esos? Cinco tulips, el pastor, ¿de qué está hablando? So, por eso quería enfocarme más sobre ese punto hoy. Entonces, voy a estar predicando sobre el tulip. So that's the title of the sermon, tulip, and so my goal is to explain what that means. Prior to that, remember that the reason we celebrate the Reformation Day is the 31 October is, that's when Halloween, many celebrate Halloween that day. And this isn't just an alternative that we made up. Okay, well, instead of Halloween, we're going to do Reformation. And it's not that, but literally in October 31st, in the year 1517, Martin Luther, who was a monk, in the Catholic Church, he nailed his 35 theses on the Wittenberg church in Germany, and that's what's known as the start of the Reformation. Even though there were already reforms prior to that and after, but that's what's known to be Reformation Day. Entonces recuerden el día de 31 de octubre. No es simplemente un día que en vez de celebrar Halloween, los cristianos inventaron el día de la Reforma, sino que realmente el 31 de octubre, 1517, el monje Martín Lutero clavó sus 95 tesis sobre la puerta de la catedral en Wittenberg, Alemania. Entonces, la razón que lo hizo es que él vio los abusos dentro del catolicismo, especialmente las ventas de indulgencias, y hasta había un cántico que un dominicano, y hay que orar por los dominicanos, gracias a Dios que hay un gran movimiento reformado en la Dominica, ¿verdad? Pero este era un dominicano en Roma que hacía esto, ¿verdad? Y hasta hizo un cántico que decía: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del purgatorio al cielo vuela, ¿verdad? Entonces vendía estas indulgencias para sacar personas del purgatorio, y Martín Lutero vio todo eso y dijo que esto no está bien, ¿verdad? Y esto causó la reforma, el cual él quería reformar el catolicismo. Él no lo hizo en una protesta por ser rebelde. Él quería reformar la iglesia, pero la iglesia no se reformó y más bien lo quería encarcelar, ¿verdad? Entonces de allí empezó toda la protesta. So Martin Luther, what he saw is the abuses within the Catholic Church, the Roman Catholic Church, especially on their
how they would sell indulgences, and basically that was people in purgatory. You would pay money to help get those people out of purgatory, and they would even have a little song, and this was I forget his first name. I think maybe John Tenso, but he was a Dominican man who would go to the cities, the small cities, and do this. And he would say, "As soon as a coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs." And so Martin Luther saw all of these abuses and protested, wanting to reform. I'm sorry, the church. He didn't want to fight against it or start something new. He wanted the church to change. The church didn't want to change, and that's why they wanted to imprison him and etc. And that was the start of the Protestant Reformation. Okay, so years later, there is also this happened in Germany, but in France there was also, this was going on in different countries, and in France there was another debate going on. También en Francia había otro debate que estaba pasando, y este era entre Calvino y Arminiano. Y ese es el debate en cual yo quiero que compartir. So I want to share over this debate, this controversy over Arminian and Calvin. And so, un poco de la historia. And before I get into that, I'll share a quick story. Antes de entrar, le comparto una breve historia. Algunos la han escuchado. But I remember in church one time, years ago, in a Baptist church, one lady, she came up to me very concerned, una hermana en la iglesia bautista, vino y estaba bien como ¿verdad? Preocupada, y dije, pastor, escuché algo acerca de usted, y dije, wow, ¿qué escuchó? Wow, ¿qué de tantas cosas que personas dicen de mí? Well, I've heard these concerning things about you, and I was like, what? What did you hear? And she was like, I heard you're a communist. Escuché que eres un comunista. And I was like, un comunista, a communist. Sí, quería decir otro chiste ahorita, pero no sé si lo debo decir. No soy comunista, soy republicano, ¿verdad? No, I'm joking. Comunista, de veras, I'm a communist. Like, wow, like, where did you hear that? ¿Dónde escuchaste eso? Yo estoy pensando en mis redes sociales y estoy poniendo posts de Putin o de Chávez cuando estaba, o cuál era el otro de Cuba. Castro, de Fidel Castro, no me recuerdo últimamente publicando algo positivo de Castro. Pero al final dije, no. Again, I was like, what is she talking about? Y entonces dije, no comunista, dije calvinista. Sí, eso, escuché que eres calvinista. She's like, I was like, what is she? She's like, you mean Calvinist? She's like, yes, a Calvinist. And I was, yes, I'm not a communist. No soy comunista, pero sí soy calvinista. I'm not amen, yeah, somos dos ahora. I'm not a communist, but I'm a Calvinist. And those are theological terms. Esos son temas, categorías teológicas. Y yo le dije a esta señora, se fue más preocupada, ¿verdad? Creo que estaba más preocupada después de escuchar eso, de cuando pensaba que era comunista. She seemed more concerned leaving knowing that I was a Calvinist than a communist. I remember one lady, one time, these ladies stir up trouble, a lot of ladies, la otra hermanita que vino y dijo lo mismo, y le dije, sí, pastor, es que usted es calvinista. Y le dije, sí, pero usted es arminiana. Ay, ¿y qué es eso? He said, you're a Calvinist. I'm like, yes, but you're an Arminian. What? I am, sí lo soy. Y hermanos, es que en el cristianismo hay realmente dos grupos, pensamientos de teología. There's two groups of thought and theology. And honestly, you can divide it in two. And you're either in a Calvinistic theology or Arminian theology. And some of you don't even know, but you fall in one or the two. So whether you like it or not, you're either a Calvinist or an Arminian. That's just the way it works.
Entonces, hermanos, comparto todo esto para que sepa y crezcamos, ¿verdad? De que hay dos grupos de pensamiento, o eres calvinista o eres arminiano. Tienes que ser uno el otro, así es. No es. Muchos tratan de estar en medio, no, pero me gusta poquito allá. No, pero si es que escoges un poquito de acá, ya eres un grupo el otro. Entonces, por eso quiero compartir eso, para que usted sepa qué es. Si usted, yo creo que usted al salir de aquí sepa si es comunista o no, ¿ok? I want you, when you leave here, I want you to know if you're a communist or a Calvinist or Arminian, all right? So there's many questions that will come out of this, quizás hay preguntas, pero mi meta también es que lo veamos bíblicamente, to look at scripture, what does the Bible say? So let me give a little bit of history, poquita historia. Dentro de las iglesias reformadas en Holanda, ya había las iglesias en Holanda eran reformadas. In Holland, all the churches were reformed. Okay, this is after the whole start of the Reformation. All of the churches are reformed in Holland. And one of the Reformed professors was named Jacob Arminius. And he was a pastor and a professor at a university. And he started teaching against the doctrines of the church, what everyone agreed on in Holland. He started to teach against it in his seminary classes and in church. Entonces, dentro de las iglesias reformadas había este hermano llamado Jacobo Arminiano, y él empezó a enseñar en contra de las doctrinas de las iglesias del cual él pertenecía. Entonces él ya no estaba de acuerdo y él empezó a enseñar en contra en el nivel seminario e iglesia. Y él empezó a rechazar varias doctrinas y regresar a doctrinas que se llama semi-pelagian o semi-pelagianas y de como doctrinas como de Roma, el catolicismo. He started to go back and adopt some of these kind of Catholic doctrines from Rome. So what happened after his death, después de su muerte, sus seguidores, ellos redactaron 5 artículos de fe basados en sus enseñanzas. So his followers, they came up after his death in 1610, they came up with these 5 articles summarizing his teachings. And these 5 points are known as the 5 points of Arminianism. Estos 5 puntos se conoce hoy día como los 5 puntos de arminianismo. Entonces, eran totalmente en contra de la doctrina de la cual pertenecía de las iglesias reformadas. Entonces, tuvieron un concilio, una reunión para tratar de esto. So they were 5 points totally against these the 5 or the doctrines of the church. These 5 points were also called the Remonstrance of 1610. Se llamaba también la protesta de 1610. Y entonces los arminianos, los que estaban protestando, insistían que la iglesia insistían que rechacen la confesión de fe bélgica y que rechacen el catecismo Heidelberg y que adapten los puntos de Arminiano. Ok, ya tenemos problemas ahí, ¿verdad, hermanos? Amen. ¿Cuántos quieren desechar el Heidelberg Catechism? Like, no. So they wanted to adapt the Belgic Confession of Faith. They also wanted to adapt these teachings into the Heidelberg Confession of Faith. And so if you're not aware, the Heidelberg Confession of Faith is very solid, very good teaching, question and answer. We've used it as a church. It's very good. But they wanted to adapt it. They wanted to change it. Entonces, en el 1618 tuvieron un sínodo o concilio nacional. Fue convocada en la ciudad de Dort con el propósito de examinar las perspectivas del grupo arminiano. Había 84 miembros
18 comisarios civiles, incluyendo 27 delegados de Alemania, Suiza, Inglaterra y demás países que asistieron. In 1618, they had a synod. It was in the city of Dort, and they wanted to examine these teachings that they were proposing. And there were 84 members, 18 people that were local, 27 delegates from Germany, Switzerland, England, and other other países, other countries. And they started, remember, in November of 1618. It lasted about, I think it's 7 months. They ended in May of 1619. Recuerden, empezaron en noviembre, terminaron en mayo 1619, como unos 7 meses. Tuvieron alrededor de 154 sesiones hablando, examinando estas doctrinas. They had around 154 sessions of examining, discussing, debating these doctrines, these teachings that they're wanting to implement into all the churches. Again, this group of Arminians. And the result was a total rejection of the 5 points of Arminianism. El resultado, la conclusión es que rechazaron totalmente los 5 puntos de arminianismo. Y el ataque fue tan severo que no solo querían rechazar los errores, sino que también querían responder con 5 puntos. They didn't just want to reject the errors, these 5 errors or those 5 points. They came up with their own 5 points to respond to them. Y ahí formularon los 5 puntos del calvinismo. And from there, they formulated the 5 points of Calvinism, or TULIP. Lo que hizo el concilio de Dort era reafirmar la declaración confesional que ya existía en la Iglesia Reformada Holandesa. Y la reafirmaron a la luz de las objeciones de la protesta de 1610. ¿Por qué comparto esto, hermanos, con todos estos detalles? Se lo pueden encontrar en Google, porque varios que no están de acuerdo del calvinismo, una de las primeras objeciones es porque ustedes siguen a un hombre, ustedes siguen a Juan Calvino, ustedes siguen sus doctrinas. Y la realidad no era Juan Calvino, sino fue un concilio de varios pastores, profesores, como ya compartí, de personas alrededor o de varios países, y llegaron a esta conclusión, hermanos. Entonces seguimos, ¿no? Se enseña y predica de esta postura que tiene buen fundamento y no solo es sobre la opinión de una persona. So this is important the reason I shared so many details is because the criticism that Arminians will say against Calvinists or Calvinism is that you guys follow the teaching of one man, John Calvin. You guys follow his doctrines, and again, you're following a person. But I just shared all the stats that it wasn't one person, it was many pastors and professors who came together to study and debate, and at the end of 7 months and 154 sessions, they concluded, no, these are true doctrines, and this is false, what these Arminians have protested. So we do not follow a man, we follow what the church, the Reformed Church, established and affirmed as, no, these are the true 5 doctrines that we see are true in Scripture. Again, protesting with Arminians came up with. What was it? Number 1, the Arminians believed in these 5 points. They believed in free will.
creían el arminianismo. Son 5 puntos. El primero, ellos enseñan en el libre albedrío. Y lo ajusté un poco porque ellos realmente dividen la gracia entre 2 puntos de gracia, pero lo puse junto. They have grace divided up into 2 points, but I just put it into one. Pero creen en el libre albedrío. They believe in free will. That man is affected by the fall, but God's prevenient grace enables all people to respond to the gospel. In other words, sin affected man, but it did not affect the total man. Every person can respond to God. God has given everybody grace, prevenient grace, to be able to respond to the gospel. Ellos creen en el libre albedrío donde la caída, ¿verdad? Del hombre, del pecado, la caída ha afectado a personas, pero Dios todavía le has dado una gracia, no sé si la palabra es previa, o poquita gracia a todas las personas para poder responder al Evangelio. Es decir, que la caída, el pecado, no afectó totalmente al ser humano. Ahora, en el calvinismo, recuerden, ellos respondieron a esto diciendo no, el tulip es la depravidad total. They responded by saying total depravity. That humanity is completely corrupted by sin and is spiritually dead, unable to choose God without divine intervention. La depravidad total significa que el hombre, la humanidad, es completamente corrupta por el pecado y espiritualmente muertos, y no pueden escoger a Dios sin la intervención divina. Entonces, quiero empezar ahí. Quiero que veamos cada punto y quiero que veamos pasajes de la Biblia. Trataré de ser breve y pues ya saben cómo nos va allí, ¿verdad? Normalmente no es breve. I'll try to be brief, but now I want us to look at it biblically. So the first one, total depravity or free will. Who's right? ¿Quién tiene la razón? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Verse 1 and 3, and you were dead in your trespasses and sin, in which you once formerly walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature, what? Children of wrath, like the rest of mankind. We see clearly here, the Apostle Paul describes that we were not sick, we were spiritually dead. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Miren cómo Pablo ahí le está recordando a los creyentes, todos nosotros vivimos así, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, la conclusión, y éramos ¿qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos espiritualmente muertos, dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. The apostle Paul clearly states that we were spiritually dead. We were in darkness. We were following the desires of our flesh, the sinful desires, and because of that, we deserved God's wrath. So here we see clearly, the point I want us to see here is the Bible teaches that we're spiritually dead. We're not spiritually sick. We don't just need medicine. We need a Savior. We need someone to give us life. We're dead. El punto que quiero que veamos aquí, hermanos, es que no estamos espiritualmente muertos, no estamos espiritualmente enfermos. Wow, solo necesitamos poquito de Jesús, poquita medicina, no.
Estamos muertos, necesitamos una nueva vida. Es lo que enseña la Biblia. Romanos 5, vamos a Romanos y varios pasajes lo vamos a ver en Romanos. Romans chapter 5, we see many passages here. Verse 12, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que por la culpa de Adán todos somos constituidos pecadores, por eso todo hombre muere porque es culpable del pecado. Y terminando diciendo, por cuanto todos pecaron. Somos constituidos pecadores simplemente porque Adán nos representó y pecó contra Dios, porque somos descendientes de Adán, es decir, por naturaleza o el pecado original. Verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, through Adam, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Right here, what's important to understand is Paul is saying that because of Adam's disobedience, we are all considered sinners through his disobedience. And again, Paul goes on to describe that, right? It seems like it's not fair. Like, well, but that was Adam, that wasn't me. It doesn't matter. He represented us, and because he sinned, we sin. We're God sees us as sinners. Also, that's why we're born with a sinful nature. If you look at verse 18, therefore, as one trespass led to condemnation for all men. You see it there? Because of his sin, we're all condemned. Versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Es decir, Adán nos representó. Por su pecado nosotros somos condenados. Amén. ¿Cuántos les gusta eso? Amén. No, nadie. No, una hermana. A nadie nos gusta eso, pero versículo 18, we don't like that, right? But keep reading. De la misma manera, por la justicia de uno, por la obediencia de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, ¿qué dice? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Amen. Just as Adam represented us, and we don't like that, but we do like the second part. So one act of righteousness, in other words, because of Jesus' obedience, because of his sacrifice, it leads to justification in life for all men. We are all declared righteous because of the obedience and sacrifice of one man, Jesus. The Bible calls him in 1 Corinthians 15, he is the second Adam. Praise God. He was the better Adam. Where Adam failed, Jesus fulfilled. He did not sin. ¿Verdad? Jesús, gloria a Dios, el segundo Adán, ¿verdad? Que nos representó. Entonces vemos aquí el pecado, la depravación total es por la culpa de Adán, y no solo lo estoy diciendo así, por su culpa Él nos representó, somos pecadores, el pecado nos ha afectado todo nuestro ser. Because of Adam's sin, we're sinners. It's affected all of our being. We're spiritually dead, espiritualmente muertos. Si van a Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, many of us know this one. Because again, there's something in us that wants to say, yeah, but I know someone who's good. Sí, pero conozco a alguien que es bueno, pero pastor, usted no conoce a mi abuelita y mi abuelito. Lo siento decirle, eran pecadores o son pecadores, okay? Vil pecadores. But pastor, uno dice, amén. Yeah. Some say, yeah, but my grandfather, my auntie, if you don't know, they were sinners. They're sinners. Why? Romans 3:10. None is righteous.
No, not one. We see a double of negative there. None righteous. No, not one. There's not a single one. No hay justo, ni aún uno. Siendo muy claro, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No one understands, no one seeks God. All have turned aside. You see that? The scripture's clear. It doesn't say that we seek God or God offers, then yeah, I'll accept. De que uno puede decidir por su libre albedrío de escoger a Dios. Dice aquí que nadie busca a Dios. Again, and in our culture, this is really a counterculture, right? Many people would hate this teaching. That's why they hate Calvinism, because we're saying, and again, we're saying what the Bible says. The Bible says no one's good. We're all bad. We're all evil. No one seeks God. No one has the free will to choose God. No, but I choose him because I'm a good person. I choose God. No, no one seeks God. No one understands. We're all sinners. Verse 10. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped. There's no excuses. Every mouth may be stopped, and the whole world may be what? Held accountable to God. We're under his righteous judgment. There's no one that's innocent. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios. Somos culpables. We are guilty before God. There's no there. I don't want to jump ahead of myself. I think I had it in here already, but let's go ahead and go there. If there's still some hesitation, y los veo unos que como que no me creen, como que todavía están con los remonstrants, acá los 5 puntos de arminianismo. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8, Romans 8. I don't know, Pastor. These Arminians, they had some good points. Romans 8:7. For the mind is set on the flesh. It is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You see that? There's no hint there that somebody can choose God, that has the free will. Well, I have the free will, a blank slate to choose God for faith. And it says, no, you can't. Our mind is hostile, it's against. Romans 5 says that we are enemies of God. And it also says not only do we not want to submit to it, it doesn't stop there. We cannot submit to him. Why? Because of sin, the sinful nature. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos claramente, hermano, no podemos interpretar esto, bueno, pero sí hay una partecita de la carne que sí puede escoger a Dios y hay una gracia ahí donde el libre albedrío puede poner su fe. No, hermanos, dice la carne está en enemistad, nuestra mente está en enemistad. Dice en inglés, la mente está en enemistad contra Dios. No se sujeta ni tampoco puede. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. La depravación total, hermanos. Eso significa que el pecado ha afectado totalmente el ser humano. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro corazón, todo ha sido contaminado por el pecado. Somos esclavos del pecado. Es lo que escribió Martín Lutero en contra de un debate que tenía con Erasmus. Él escribió un libro sobre la libertad del hombre y Lutero respondió, no, la libertad esclavizada al pecado. Y Lutero dijo que eso era una de sus obras mejores. Ese libro lo puede comprar. Our Martin Luther, he would also write against Erasmus, who wrote over the free will of man.
And Martin Luther wrote, no, the bondage of the will. Our free will is enslaved to sin. Now, what does this mean? I feel I have to explain. Porque uno dice, no, pero pastor, yo tengo libre albedrío para escoger y hacer. Sí, podemos escoger para ir a comer a McDonald's o esto, lo otro, sí, pero no tenemos el libre albedrío para escoger y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo deseamos. Deseamos hacer todo lo demás, menos buscarlo a Él, porque somos esclavos del pecado. We have free will to do many things, but we don't have the free will to seek God. Why? Because we don't desire it. We're slaves to sin. We do not desire God. We continue, seguimos. Ahora, that helps us understand el segundo punto. It helps us understand the second point. The second point is, I'll read the Arminianism. Their second point is conditional election. Conditional election. And what that means is God looks at the condition of man. God elects those who are going to choose him on their own free will. So in other words, God saves those people. It's like God looks into the future, and whoever chooses God, he foresees their fate. Whoever chooses him, those are the ones that God chooses. So ultimately, man has the last say, because if you choose them, then God chooses you, and it makes no sense. La elección condicional es que Dios escoge a los que van a escoger a Dios. Los que van a responder a Dios en salvación, Dios escoge a esas personas. Y es como algo, ¿verdad? Como si Dios mirara hacia el futuro, y si esta persona va a escoger a Dios, entonces pues Dios escoge a ellos, ¿verdad? Entonces Dios está bien mirando la condición de la persona, y basado en su condición los escoge. So based on man's condition, he chooses them. That is the Arminianism. Many believe that, by the way. Yo diría que la mayoría de cristianos creen eso. And Calvinism, and when I say Calvinism, it's also known as Reformed theology. So, there's many names for it. Don't be alarmed by it. And I know, again, the lady, she equated it with communism. Don't be afraid of it. But I like what Charles Spurgeon said. Charles Spurgeon said is Calvinism or Reformed theology is nothing more than biblical Christianity. It is getting back to what the Bible actually says and teaches. So again, I want to encourage you in that. Quiero animarles, hermanos, que yo sé que varios están compartidos. No, le compartí a tal persona y me dijo, ay, ¿qué crees? Y eso es una secta. Y no, hermanos, Charles Spurgeon dijo que realmente es el cristianismo bíblico, es regresar a las escrituras. So entonces el calvinismo, the second point, is they responded by saying, no, there is unconditional election. La elección es incondicional. Y entonces eso nos ayuda a ver, recuerda, la condición, Dios mira la condición o el corazón de cada persona. Si uno tiene buen corazón, entonces lo escoja. No, la elección incondicional es que Dios no mira la condición de la persona. Y tiene sentido porque todos somos pecadores, sino que Dios escoge soberanamente a los que Él va a salvar. Y no está basado en ninguna condición nuestra. Unconditional election is that God chooses who would be saved based on his sovereign will, not on any human action or foreseen fate. God simply chooses those whom he is going to save. And there's many passages that we can point to. Hay varios pasajes que podríamos ver. Since we're in Romans, go to Romans 9. Amen. Romanos 9. Amen. Amen. Ay, hermanos. Están como madrugados. ¿Qué están haciendo anoche? You guys look tired. What were you doing last night? Oh, well, partying at your house, Pastor. Oh, yeah, I forgot.
Estamos en la paranda ahí con el pastor, por eso estamos todos desvelados. Romanos capítulo 9, Romans chapter 9, and I want to encourage you. This is one of the great passages that describes God's sovereign election. Este es uno de los pasajes que describe la elección soberana de Dios. Solo vamos a leer unas partes, Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues, que dice, no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a qué, a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Sí vemos ahí? Fue la elección, fue totalmente lo que le plació a Dios. Aún antes que había nacido, Dios ya había escogido. Ni bien ni mal, no miró la condición del corazón de ellos, no miró, ¿quién va a poner su fe en mí? No, antes de nacer, Dios ya había escogido. Verse 11 says, though they were not yet born and had done nothing. He's talking about the twins here. Rebecca, they were not yet born and had done nothing, either good or bad, why? In order that God's purpose of election might continue. Not because of works, but because of Him, God, who calls. It is God who chose before their birth. He didn't look at the condition of whether they put faith or good or bad. It was totally God's sovereign election. Verse 15. No tenemos tiempo para estudiarlo todo. Versículo 15. Ya se nos fue el tiempo. Versículo 15, verse 15. For he says to Moses, this is another key text, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So, verse 16, so it depends not on human will or exertion, but on God, who he has mercy. You see that? It is totally God who elects, who saves, and he is giving mercy to those whom he chooses. It has nothing to do with this. It is very clear in Scripture. Versículo 15, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Si ven, hermanos, es totalmente la misericordia de Dios a los cuales Él va a salvar de acuerdo a sus propósitos. No vemos nada en la Escritura que la voluntad perfecta de Dios es atada y está esperando que personas lo escogen a Él. No, Dios, no podemos. Recuerden la depravación total. Dios tiene que escoger. Escúcheme bien, si Dios no escoge, nadie se salva. ¿Por qué? Por el pecado. Porque éramos esclavos y muertos en nuestros delitos y pecados. Remember, God is the one who elects, and if God does not elect, no one would be saved. We would all be in hell. Why? Because God has to save. Because we cannot choose to save him. Why? Because of total depravity. Because we are dead in our trespasses and sins. I want to, because of time, we'll end. Please go to Ephesians chapter 1. Por favor, vaya a Efesios capítulo 1 y vamos a terminar ahí. Yo creo que hay varios pasajes buenos. Efesios 1:4, Ephesians 1:4. Even as he chose us in him, again, speaking of God,
even as God chose us in him, in Christ, what's it say? Before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him in love. Verse 5, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according what to what? To the purposes of his will. God chose us before the creation of the world. God decided to choose us, to save us. It was God's sovereignty. And nothing we deserve. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y capítulo 1 es difícil de parar de leer porque Pablo sigue escribiendo. Si ven, no ha terminado la frase, ¿verdad? Paul keeps writing, he hasn't ended the sentence. It's a run-on sentence. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y no termina, sigue escribiendo, no termina la frase, ¿verdad? Seguimos, ¿eh? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de qué? De su gracia, hermanos. La salvación es gracia. Verse 5, he predestined us, right? And then if you look, it's a run-on sentence. He continues. It's like he can't describe enough God's grace and mercy. Verse 6, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our sins. Why? According to the riches of his grace. God deserves all the glory, all the praise, because he has saved us surely based on his grace. Nos ha salvado simplemente por su gracia, hermanos. Nada que merecemos. Y vamos a continuar la semana que viene. Pero espero que están viendo una gran diferencia entre estos dos posturas. I hope you're seeing the big difference between these two beliefs. There's no free will. We're all dead in our sins. No hay libre albedrío. Estamos muertos espiritualmente. La salvación no es porque Dios vio algo bueno en nosotros y la condición buena de nosotros y por eso te escogió a ti porque tenías un corazoncito bueno. No. God did not choose you because you had a good heart and there's something deep down inside very good, some condition, a good condition. No, it was God's unconditional election. Fue la condición incondicional que por la gracia de Dios, por su soberanía, Él decidió salvarnos. He decided to give us grace and save us. As we read today, it was the Holy Spirit who opened our eyes to put our faith in Him, who gave us new life. El Espíritu Santo nos dio nueva vida para poder poner nuestra fe en el Señor. Amén. Gloria a Dios por estas doctrinas de este Evangelio. Amen. Praise God for this gospel, these doctrines. And many, just so you know, Christian here, we celebrate these things. Why? Because our forefathers or our brothers who have gone before us, they died over these doctrines. They persecuted them. They were burned at the stake. Luther and others, they were imprisoned because they believed God's word. Ellos fueron perseguidos. Los mataron, hermanos, por creer estas doctrinas. Hermanos, gloria a Dios por estas doctrinas, las cuales son realmente el Evangelio, el cual predicamos y creemos. Nunca podemos perder este Evangelio. We can never lose this gospel, God's truth. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por estas doctrinas de este Evangelio, Señor. Y, Señor, gracias.